बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सईद आकाश पुहारी। आकाश इन्फोटेक में हुई शांति। पंजाब यूनिवर्सिटी के वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन पेपर देने के लिए तैयार बैठे हैं या देना चाहते हैं या परेशान बैठे हैं कि ऑनलाइन बीए बीएससी के पेपर्स 2020 किस तरह से अटैम्प्ट किए जाएं, डेमो एग्ज़ाम दें या बाकी मामलात हैं, तो उसके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह रिसीव हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो कॉल्स आती रही या बहुत सारे जो कोलीग हैं वो पूछते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सिस्टम चल रहा है। तो अक्सर बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो इस बारे में नहीं जानते, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी प्रॉब्लम का शिकार हैं। तो आपके जितने क्वेश्चंस हैं बेसिकली अगर देखा जाए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो एक चैनल दिखाया गया, इसी के डेमोज उठा के पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट पे अपलोड किए जा रहे हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने मज़ीद 3 डेमो जो है वो अपलोड किए हुए हैं कल के, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आपको उनका लिंक ऑलरेडी दे चुका हूँ, आज भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि जो आपने देखा है थंबनेल, उस पे उसके हवाले से काफ़ी सारे बच्चों ने इस पर क्लिक किया होगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो हम क्या करें। पंजाब यूनिवर्सिटी ने बेसिकली यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड कर दिए हुए हैं तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेंडिंग पे हैं, उनको कर दिए होंगे। और 27 यानी कि आज का जो दिन है 27 जुलाई 2020, आज की डेट तक मुकम्मल कर दिए होंगे यकीनन। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ईमेल और पासवर्ड रिसीव नहीं हो रहे, तो वो क्या करें। तो बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जिनको ईमेल में रिसीव हो गए वो वहाँ से चेक कर सकते हैं इनबॉक्स में। लेकिन अगर आपके इनबॉक्स में मेल नहीं आई तो आप कहाँ से ईमेल या पासवर्ड चेक करें। जब आप लैपटॉप या पीसी पे जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे कॉर्नर पे इनबॉक्स दिया होता है, ड्राफ्ट सेंड वगैरह की आइटम्स दी होती हैं। वहाँ पे एक मोर की ऑप्शन होगी, आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करें। मोर के ऑप्शन पे जो ही क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स नीचे भी ओपन हो जाता है, लेकिन नज़र नहीं आएगा। आप उसको स्लाइड करें, जो स्क्रॉल बार है उसे आप ऊपर की तरफ करें तो वहाँ पे एक स्पैम का फोल्डर होगा। स्पैम के फोल्डर पे जो ही क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से दी हुई मेल मिल जाएगी, और उसमें आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और एट द एंड इंस्ट्रक्शंस वगैरह के बाद जो आपको डेमो क्लास का लिंक भी दिया होगा। तो वहाँ से क्लिक करें और अपना डेमो एग्ज़ाम स्टार्ट कर दें। और अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं बता चुका हूँ कि जो आप यूनिवर्सिटी ने डेमो ऑलरेडी दिए हुए हैं उसमें आप तलाश कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अगर बता दिए तो उस पर वीडियोज़ बनाना फजूल है। और यूनिवर्सिटी की वीडियोज़ सबसे बेटर रहती हैं, तो इसलिए उस पर मैं बनाना नहीं चाह रहा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ और दोबारा इंशाल्लाह दे देता हूँ, उसको आप चेक कर लीजिएगा। फिर अगली बात कि अगर अब भी आपको रिसीव नहीं हुई तो मे भी आपकी ईमेल जो है वो गलत हो या कोई और प्रॉब्लम हो, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। PU exams3@pu.edu.pk जो इंस्ट्रक्शंस में दी हुई हैं उसके मुताबिक ये मेल है, मैं साथ दिखा देता हूँ। इस पे आप मेल कर सकते हैं, वो आपको आंसर कर देंगे। या फिर आप किसी और कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू जो है यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है कि यार डेमो एग्ज़ाम कब दें, क्या शाम 4 बजे दें। ऐसा नहीं है, कल शाम 28 जुलाई 2020 शाम 4 बजे तक है, टिल 28, ठीक है, टिल 28 4 PM, यानी कि उस वक्त तक आप डेमो एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो स्टार्ट है, आप किसी भी वक्त डेमो एग्ज़ाम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि डेमो एग्ज़ाम लाजमी दें, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी जो एग्ज़ाम के लिए, कि आप किस तरह से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे या आपकी बाकी परेशानी बेशुमार आपके जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको तंग कर रहे हैं कि यार एग्ज़ाम में क्या आएगा, क्या कुछ होगा, MCQs टाइप होगा। हाँ, ये बात भी सुन लें कि आपका सब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा बल्कि सारे के सारे MCQs होंगे। फिर परेशानी ये भी होती है कि यार इंग्लिश में होंगे या उर्दू में होंगे। अगर आपने सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ा तो आपके इंग्लिश में होंगे, अगर उर्दू में पढ़ा तो उर्दू में होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश और उर्दू दोनों में, कुछ स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में चूज़ किया होता है, कुछ ने उर्दू में, तो वो इंग्लिश उर्दू दोनों में कंबाइन होगा। जैसे लाहौर बोर्ड के आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी के भी होंगे तो दिए आपने, तो उसमें ऑलरेडी इस तरह से होता है, तो उसी क्राइटेरिया के मुताबिक होंगे। उस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। फिर अगला क्वेश्चन जो बार बार बच्चे पूछते हैं कि यार ऑनलाइन के बाद हम रिटर्न दे सकते हैं। जी बिल्कुल आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। आप अगर ऑनलाइन नहीं देना चाहते फिर भी आप रिटर्न के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है वो ऑनलाइन दे चुके हैं फिर भी आप रिटर्न के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का शिकार आप हो सकते हैं। इसलिए आपके लिए यूनिवर्सिटी ने आसानी पैदा की है कि आप बाद में रिटर्न कर सकते हैं। फिर ये सवाल बच्चे करते हैं कि सर रिटर्न जो है वो कब होंगे, तो उसकी अभी डेट अनाउंस नहीं हुई
اس کی ڈیٹ آپ کو بعد میں بتائی جائے گی اگر یونیورسٹی جب اناؤنس کرتی ہے. پھر ایک یہ بھی ہے سر بی اے جو کمبائن کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پریشانی یہ بھی ہے یا ان کے اکثر کی سپلی ہے تو ان کی پریشانی یہ ہے کہ سر ہمارا بی اے پارٹ 1 جو ہے بی ایس سی پارٹ 1 اس کے پیپرز کب ہوں گے. تو بیٹا اس کی بھی ابھی تک ڈیٹ کوئی اناؤنس نہیں ہوئی. پاسبل ہے کہ اکتوبر یا دسمبر میں جو ہے وہ اناؤنس کر دی جائے پیپرز آپ کے ہوں, لیکن ابھی کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتے. بی کام وغیرہ ان کے حوالے سے ابھی کسی قسم کی ڈیٹ ایشو نہیں ہوئی. اسپیشلی زیادہ جو آ رہی ہیں میلز وغیرہ وہ بی کام اور بی اے وغیرہ کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ ان کے پیپرز کے حوالے سے. تو ابھی جب ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو تب آپ تک یونیورسٹی خود پہنچا دے گی. اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے اپنی ان ایگزامس پہ فوکس کریں جو اب ہو رہے ہیں. پھر سب سے آخری کوشچن, میں ویڈیو کو شارٹ بنا رہا ہوں کیونکہ ایک تو بچوں کو تنگی نہ ہو اور دوسرا ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. سب سے آخری سوال کا جواب دوں گا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر ڈیمو ایگزام امپورٹنٹ ہے یا نہیں, ہم دیں تو اگر نہ دیں تو ایگزام ہو جائیں گے. تو بیٹا کوئی ایشو نہیں ہے, اگر آپ ڈیمو نہیں دینا چاہتے آپ کے ایگزام پھر بھی ہو جانے, یہ آپ کے لیے ٹیسٹ ہے, آپ کے لیے ایک ٹریننگ ہے. اگر آپ دیتے ہیں میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہر حال میں دیں, کیونکہ آپ کو یہ پرابلم بار بار فیس کرنی پڑے گی. اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ کا پہلا ایگزام یہ سمجھے کہ بالکل ہی خراب ہوگا, تو وہ جو آپ کو بعد میں پرابلم ہونی ہے وہ ڈیمو میں ہو جائے تو وہ بہتر ہے, اس سے آپ کچھ سیکھ جائیں گے. تو اگر آپ ڈیمو ایگزام دیتے ہیں اس میں آپ کو بہت سارے آپ کے سوالات جو اٹ سیلف آپ کے ذہن میں بنتے جا رہے ہیں تو ان کا بھی آپ کو جواب مل جائے گا. ڈیمو ایگزام کے دوران آپ کی بہت ساری پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائیں گی, آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا, ٹیکنالوجی کے یوز کا پتہ چل جائے گا, آپ نے کس طرح سے کرنا ہے وہ آلریڈی آپ کو جب آپ ایک دفعہ سیٹ اپ میں انٹر ہو جائیں گے, آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کے لیے پریشانی بالکل نہیں ہوگی. تو کوشش کریں ہر حال میں ڈیمو دیں, اور اگر یوزر نیم اور ای میل مل گیا آج رات اٹیمپٹ کر لیں یا پھر کل آپ اٹیمپٹ کر لیں, اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے, لیکن کل شام 4 بجے تک. پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ڈیمو ایگزام کتنی دفعہ اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے. تو سن لیں ڈیمو ایگزام صرف ایک بار ہوگا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. اگر آپ ایک دفعہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں تو بعد میں آپ کا ڈیمو ایگزام اٹیمپٹ نہیں ہوگا. تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کے جو ہے ڈیمو سٹارٹ کیجیے گا کہ آپ بالکل فارغ ہیں اور آپ ڈیمو نہیں بلکہ آپ پیپر دینے کے لیے بیٹھے تاکہ آپ مکمل طور پہ جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکیں. پھر دوبارہ لاسٹ پہ میں صرف ایک بات کروں گا کہ آپ کی جتنی بھی پرابلمس ہیں, جتنے بھی کوشچنس ہیں, میں ان پہ زیادہ ڈیبیٹ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے دیے گئے ڈیموز میں آپ کے ہر سوال کا جواب دیا ہوا ہے. آپ ان ڈیمو کو جو ہے وہ وہاں سے پک کریں اور ان کو سنیں, اچھی طرح سے سنیں تاکہ آپ کی تمام پرابلمز وہاں سے سولو ہو سکیں. اور یونیورسٹی کی طرف سے اگر کوئی کویشچن دوبارہ مائنڈ میں رہتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں جو ہے وہ کمنٹ کر کے اپنے سوال کا جواب سن سکتے ہیں. مجھے جب میں آپ کا کمنٹ دیکھوں گا انشاءاللہ پراپرلی آپ کا آنسر کر دوں گا. اگر آنسر جو ہے وہ ریٹن میں ہوا تو ریٹن میں کر دوں گا, ادروائز ویڈیو بنا کے آپ کو دے دوں گا. تو یہ تھی ہماری آج کی انسٹرکشنز, آج کے کویشچنز کا آنسر. امید ہے کہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے ہیلپ ملی ہے تو اسے لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. جن دوستوں کو آئیڈیا نہیں ہے ان کے ساتھ یہ لنک شیئر کریں اور ان کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ ایگزام میں اپنے پرابلمس کو سولو کر سکتے ہیں, اپنے جو ہے وہ یوزر نیم پاسورڈ گین کر سکتے ہیں یا باقی چیزوں کو. لنک دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اور ساتھ ہمارے اس چینل آکاش انفو ٹیک کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت و بآسانی پہنچ سکیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.